Buenos Aires im Dezember 2017. Die Welthandelsorganisation tagt in der argentinischen Hauptstadt. Es ist Hochsommer und wie in jedem Jahr geht es auch in diesem Dezember heiß her. Die Regierung hatte zunächst Globalisierungsgegnern aus aller Welt die Einreise verweigert und erst nach heftigen Protesten genehmigt. Parallel dazu haben Nichtregierungsorganisationen in der Universität einen Gegengipfel organisiert. Gegen Neoliberalismus, gegen die Bevormundung durch die Finanzorganisationen und gegen den Klimawandel. Der trifft die armen Länder besonders hart. Quem está mais preparado, justamente por ter acumulado recursos, infraestrutura, que tornam as suas sociedades mais resilientes, menos impactadas aos eventos extremos, e quem é mais vulnerável. Os dois mapas são uma inversão, são a imagem especular do primeiro mapa. Então, globalmente, mudança climática é uma questão de injustiça e desigualdade, de racismo. Die Demonstration gegen die WTO bleibt friedlich. Die Polizei hält sich zurück. Aber die argentinische Regierung ist nervös. Ende November wird sich in Buenos Aires die G20 treffen. Und natürlich kennt man die Bilder von den Unruhen in Hamburg. Wir hatten ja schon einen guten Testlauf, jetzt mit der Aktionswoche gegen die Welthandelsorganisation im Dezember. Wir werden wahrscheinlich etwas Ähnliches auch Ende November gegen die G20 machen. Der konservative Mauricio Macri, Sprössling eines Multimillionärs, ist stolz auf seine Rolle als Gastgeber. Zum ersten Mal kommen die 20 mächtigsten Staatschefs zu ihm. Bei den Finanzmärkten hat sich Macri beliebt gemacht. Wegen der Steuersenkung für Großbauern und Minengesellschaften, wegen der Begleichung seiner Schulden bei den Hedgefonds und wegen seiner Einladung an den Internationalen Währungsfonds. Sie überschütten ihn mit neuen Krediten. Die Bundeskanzlerin, Gastgeberin im vergangenen Jahr, schickte eine Grußbotschaft. Technisch bescheiden, aber höflich. Der Traum der Argentinier scheint Wirklichkeit zu werden. Die Aufnahme in den Club der Mächtigen. Es war Präsident Juan Domingo Perón, der ab 1946 die bis dahin feudale in eine moderne Gesellschaft verwandeln wollte. Das kam damals einer Kriegserklärung gleich an die Industriestaaten, die für die Länder des Südens die Rolle des Rohstoffexporteurs vorgesehen hatten und Konkurrenz für ihre Produkte fürchteten. Der frühere peronistische Wirtschaftsminister Roberto Lavagna ist einer der bekanntesten Vertreter der Entwicklungstheorie, Desarrollismo auf Spanisch. Básicamente el desarrollismo tuvo la idea de llevar adelante un proceso de industrialización con el apoyo del Estado, dentro de una economía capitalista, pero con apoyo del Estado, y de tratar de integrar todas las cadenas industriales, la de la siderurgia, la de la química, la de la industria automotriz, la obvia creación de puestos de trabajo en todo el sector industrial y lo que esto implica en términos de mejoramiento social. Fernando Petrella war Vizeaußenminister in der Regierung des rechten Peronisten Carlos Menem, der Argentiniens Eintritt in die Erste Welt feierlich verkündet hatte. Argentina tiene tecnología nuclear al estado del arte, Argentina tiene tecnología satelital al estado del arte, Argentina tiene 6 premios Nobel, 3 de ellos en ciencias duras. Argentina es claramente un país en vías de desarrollo, pero con una fisonomía cultural europea. Im Süden der Hauptstadt ist diese gepriesene Technologie noch nicht angekommen. Villa Itatí ist mit seinen 70.000 Einwohnern der größte Slum. Die Straßen sind aus Lehm, wenn es regnet, verwandeln sie sich in giftigen Schlamm. Abwässer fließen ungeklärt durch das Viertel. In Itatí recycelt die Kooperative der Müllsammler, der Cartoneros, Abfälle zu wiederverwertbaren Rohstoffen. En el país hay 200.000 cartoneros.
en todo el país y generan diariamente 10.000 toneladas de basura, de residuos. Entre ellos, los 8.500 toneladas de basura por día provienen de envases. Was Sie von der kommenden G20-Tagung halten? La realidad que ellos pretenden mostrar es ficticia, no existe. Lo bueno sería que ese día que van a venir muchos periodistas y demás, aparecieran aquellos que conocen verdaderamente la realidad de la vida que vive la gente acá en Argentina, en las provincias, en los barrios, que cuenten las necesidades y que cada vez que se junten empiecen a hablar sobre esas cosas y no sobre lo que ellos ya tienen anotado. El cambio solo va a venir desde las bases, desde la gente humilde, desde los que sufren, de los que tienen que padecer y vivir con lo mínimo cada día. Ese tipo de reuniones siempre son para hacer fantasma, para fatachear, para decir de qué van a hacer y después siempre terminan respondiendo a las multinacionales. Die G20 und in ihrem Tross die Journalisten werden im herausgeputzten Zentrum von Buenos Aires die Architektur bewundern, die Tango-Kneipen und die Fleischtempel. Sie werden sich nicht nach Villa Itatí verirren. Jedenfalls nicht im offiziellen Programm. Dort geht es nicht um nachhaltige Entwicklung, sondern um die, die sich selbst durch und andere weggebissen haben. Im offiziellen Programm wird nicht über die Gefahren der chemischen Landwirtschaft diskutiert. Dafür sorgt bestimmt Andrea Groboko-Patel, frisch gekürte Präsidentin der G20-Gruppe Frauen und Schwester des argentinischen Sojakönigs. Die Dame wird als eine der mächtigsten Unternehmerinnen des Landes der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. Argentinien ist kein typisches Land der Dritten Welt. Die Einwanderer aus Spanien und Italien halten sich nicht für Lateinamerikaner. Der Linken geht es nicht viel anders. Erst Anfang der 70er Jahre begann man, sich als Internationalisten und Teil des globalen Südens zu fühlen. Aber dann kam 1976 die Diktatur und diese Diskussion war vorbei. Und in den 80er Jahren stand dann schon die Globalisierung vor der Haustür. Weite Teile der argentinischen Linken bezeichnen sich bis heute als Nationalisten. Ihr Idol ist immer noch General Perón, der nach dem Zweiten Weltkrieg soziale Reformen und eine gewisse Industrialisierung durchsetzte. Er wollte einen dritten Weg, jenseits des Kalten Krieges. Doch die Konferenz in Bandung und die Blockfreien interessierten ihn wenig. No solo no participó Argentina, no hay países latinoamericanos. Entonces, la Argentina estaba en un proceso de aproximación y restablecimiento de sus relaciones con Estados Unidos, porque después del fin de la Segunda Guerra, ahí hubo un distanciamiento y todo eso obviamente determinó de que la Argentina no se definiera por un nuevo bloque y una adhesión a ese nuevo bloque. Die USA standen dieser Entwicklung extrem skeptisch gegenüber und haben massiven Druck ausgeübt auf die lateinamerikanischen Regierungen, sich dieser Bewegung nicht anzuschließen, sodass 1961 zunächst nur Kuba als vollständiges Mitglied an dieser Konferenz teilgenommen hat. Brasilien und Venezuela haben zunächst nur Beobachterdelegationen gesandt. Argentinien hatte sich bereits Anfang des 19. Jahrhunderts von kolonialer Vorherrschaft befreit. Und der Pakt von Rio untersagt den Staaten der amerikanischen Hemisphäre, sich anderen Bündnissen anzuschließen. Argentina, incluso durante el gobierno de Perón y por propia palabra de Perón, la tercera posición no implicaba necesariamente un neutralismo entre los valores occidentales y el mundo comunista. Además, los líderes que se reunieron en Bandung tenían precisamente una posición neutralista, muchos de ellos venían del periodo de la descolonización, que en ese momento cobró importante fuerza, y la Argentina
todavía no se encontraba precisamente involucrada en esos temas. Y él elaboró lo que él denominó la tercera posición internacional, en la cual incluía un acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, que era el ABC, que lo discutió con el general Ibáñez, que era presidente de Chile, y también con Getúlio Vargas. Eso finalmente nunca se pudo consolidar, pero la relación de Perón con estos dos países era muy estrecha. Cuando Perón se va al exilio, después del 55, él empieza a tomar contacto con Nasser, con Nehru, con los chinos, con Mao Zedong, y empieza a establecer vínculos con todos ellos. Lolé ist Peronist. El caso de Perón nunca se convenció de buscar la vía cubana para el desarrollo de América Latina, incluso después de su caída en el 55, porque hubo dentro del peronismo dirigentes importantes como John William Cook, que se radicó en La Habana, que promovía esto. Wegweisend für den Subkontinent waren nicht die Weltkriege und der Aufstieg der Sowjetunion. Maßgebend war das Zweite Vatikanische Konzil und die Revolution in Kuba 1959. Fidel Castro und Che Guevara propagierten die Revolution der unterdrückten Völker und riefen die Trikontinentale ins Leben, die den bewaffneten Kampf für den richtigen Weg hielt. Die kommunistischen Parteien hingegen setzten auf ein Bündnis mit den fortschrittlichen Teilen der Bourgeoisie. Porque la revolución cubana sola se iba a ahogar. Cuba entendió de entrada que una revolución sola no podía aguantarse en América Latina. Eso estuvo claro siempre. Y primero se intentó extenderla a América Latina. Se sabe que Cuba lanzó guerrilla por todos lados, incluso en Venezuela estuvo el comandante Ochoa 3 años peleando en Venezuela. Y después había una serie de revolucionarios latinoamericanos que estaban haciendo la revolución al modelo de Cuba. Entonces hubo un momento que quiso agrandar eso y unir a los países atrasados de 3 continentes. Ese es el motivo de la tricontinental, encontrar una estrategia común. Die argentinische Guerilla PRT, in dessen Politbüro Martini saß, unterhielt enge Kontakte nach Havanna. Uneinig war man sich, was Entwicklung bedeute. Fidel, sobre todo, fue un obsesionado del desarrollo. Y si recuerdan aquellos años, las 50.000 toneladas de azúcar había que pasar 52.000, 55. Vivía pensando desarrollo para meterse en el mercado mundial, para sacar del mercado mundial las divisas necesarias para que la gente comiera, viviera, pero siempre dependiendo del mercado mundial, no de otras maneras de producción. Y siempre, en este caso, monocultivo, aquello era también monocultivo, monoproducción, etcétera. Bueno, finalmente la realidad fue cruda y le hizo fracasar. Entonces sacaron otro nuevo modo de producción. También turismo, todo por el turismo. Ahí estuvo, usted sabe las consecuencias del turismo. No plantaron una lechuga en 50 años. 1959 regierte in Buenos Aires der linksliberale Arturo Frondizi. Traf sich mit Che Guevara heimlich, seine Generäle und die US-Regierung von Präsident Eisenhower nicht zu verärgern. La historia a veces lo refleja Frondizi con unos criterios neutralistas, pero no es así. Frondizi, si bien era muy abierto al mundo y visitó el Asia durante su mandato, Frondizi tenía una relación muy estrecha con el presidente Kennedy y en esos momentos hubo una muy buena relación de tipo político con los Estados Unidos. La divergencia vino sobre la sustancia de la Alianza para el Progreso, porque Frondizi siempre sostenía que sin desarrollo y sin una suerte de plan Marshall para América Latina, la democracia nunca se consolidaría definitivamente. Wenige Jahre nach der kubanischen Revolution schüttelte ein zweites Ereignis Südamerika auf, so Eduardo de la Serna, Priester. El Concilio Vaticano II yo creo que fue un giro copernicano en muchas cosas de la Iglesia,
pero que fue fruto de muchísimas cosas que fueron confluyendo hacia el Vaticano II. Die Kirche sollte ihre Rolle an der Seite der Herrscher verlassen und sich auf die der Armen stellen, in der südlichen Halbkugel. El norte me quiere muerto. Es decir, el norte necesita que en el mundo haya muchísimos millones menos para poder mantener su ritmo, porque si nosotros consumimos la energía que consume el norte, el país explota, el mundo explota, ¿no? Si consumimos la energía, si consumimos el agua, si consumimos el gas, si consumimos el petróleo, que consume la madera, lo que fuere, que consume el norte, el mundo explota. Entonces, en lugar de ellos plantearse bajar el nivel de consumo para que todos puedan consumir lo necesario, es, bueno, ustedes no consuman, nosotros no vamos a dejar de consumir. Nach dem Konzil entstand vor allem in Kolumbien, Brasilien und Argentinien die Theologie der Befreiung. Cuando el concilio se intentó aplicar a América Latina, se hizo la asamblea en Medellín, en el año 68, ahí la Iglesia tomó una clarísima postura en favor de los pobres y en favor de la liberación de los pobres, porque hablar de los pobres puede ser una actitud limosnera y eso es humillante más que liberadora. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo nace precisamente en solidaridad, en adhesión a un manifiesto que publican 18 obispos del tercer mundo, de ahí el nombre. In Argentinien setzte sich Bischof Enrique Angelelli für die Armen ein. Nicht nur in seinen Predigten. In Córdoba unterstützte er die Arbeiterjugend und die neue Gewerkschaft der Hausangestellten. Und in La Rioja die Landarbeiter. Nosotros trabajábamos estrechamente con Angelelli, sobre todo lo que era la pastoral popular de Angelelli. Cuando se da el conflicto de Anillaco, en realidad es un conflicto de intereses, ¿no? Porque en realidad Angelelli, ¿qué promovía? Que la sindicalización y la cooperativización sean una alternativa, digamos, a lo que era en ese momento, que era una provincia de 170.000 habitantes y que la única salida laboral o la principal fuente de salida laboral era el empleo público. Entonces él decía que había que buscar otra forma que rompa la matriz económica en el sentido de que vos tengas otras alternativas y que no estés sometido al empleo público. Los terratenientes se agrupan entre ellos en una oportunidad que es la fiesta del patrono de Anillaco. Se aprovecha para hacer una gran movilización de la gente, hablando del obispo como comunista y haciéndolo responsable que quiere promover la cooperativización, con el solo argumento de decir, digamos, si la gente se va a sindicalizar y se va a cooperativizar, ¿quién van a ser los que van a trabajar en nuestra tierra? Im März 1976 putschten sich die Militärs an die Macht und 5 Monate später ermordeten sie den Bischof. In den fast 8 Jahren ihrer Gewaltherrschaft wurden auch die Priester für die Dritte Welt mundtot oder ganz tot gemacht. Oft genug mit dem Segen der Kirchenhierarchie. 2013 wurde der Erzbischof von Buenos Aires, der Jesuit Jorge Bergoglio, zum Papst gewählt. Der erste Vertreter Petri aus der Dritten Welt. Wenngleich Francisco kein Vertreter der Theologie der Befreiung sei, er fördere die Parteinahme der Geistlichen für die Armen. La teología de la liberación goza de buena salud. Nunca faltan los que dicen que la teología de la liberación murió con la caída del muro, que es una manera simbólica de decir que la teología de la liberación era marxista y por lo tanto ya cayó el marxismo, cayó la teología de la liberación. Si la teología de la liberación murió, a mí no me invitaron al velorio. In den Slums organisieren Priester die Armen. Sie benutzen den Begriff Dritte Welt selten. Präsident Carlos Menem vom rechten Flügel der peronistischen Partei trat sogar formell aus der Bewegung der Blockfreien aus, 1991. Argentinien sei bereits in der ersten Welt angekommen, beschloss Menem. Menem tenía una excelente relación con Bush padre. Eso me consta a mí porque yo era embajador allá, de la OEA. Y en la OEA, siendo embajador, se crearon una serie de mecanismos de entendimiento en la región que fueron iniciativas
de James Baker, de Mulford y de Bush padre de crear la Iniciativa de las Américas, que era un acuerdo de libre comercio que fuera desde Estados Unidos, se decía desde Alaska hasta Tierra del Fuego, para el desarrollo comercial en todo el hemisferio. Petrella war Menems Vizeaußenminister. La salida de Argentina del movimiento de países no alineados fue un episodio muy discutido internamente. El presidente Menem consideraba que desaparecida la Unión Soviética y, digamos, atraídos por Occidente todos los ex países socialistas, lo que quedaba en pie en ese momento era la llamada constelación occidental, integrada por Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Israel, y que básicamente era sobre esos países que había que volcar el fuerte de la política exterior. Menem war ein Musterschüler des IWF. Privatisierte die Staatsbetriebe und die Rentenversicherung, senkte die Zölle und band den Peso an den Dollar fest. Nachdem das Tafelsilber verscherbelt war, kam es, wie es kommen musste. 2001 brach das Modell zusammen. Der Staat erklärte sich für bankrott und kippte von der Illusion der ersten Welt in die harte Realität der dritten Welt. Hay quienes todavía creen que por decreto uno puede dejar de ser país en vías de desarrollo o subdesarrollado simplemente con anunciarlo. Roberto Lavagna gilt als Retter der argentinischen Volkswirtschaft. El desarrollismo es cómo uno combina las ventajas naturales que tiene, soja, como usted bien dice, en el caso de Argentina, o algunos otros tipos de productos agrícolas, el cobre en Chile, es decir, cómo uno aprovecha eso, es como un escalón a partir del cual llevar adelante un proceso de desarrollo y de encadenamiento industrial. Lavagna beendete die Hungerkatastrophe und subventionierte die Herstellung von Produkten des täglichen Lebens. Es entstand sogar wieder eine heimische Textilindustrie. Allerdings ohne abgesicherte Arbeitsplätze, sondern mit Jobs wie in Bangladesch. Mit Sklavenarbeit. Noch bevor in Berlin die Mauer gefallen war, hatte sich das Kräfteverhältnis zwischen Nord und Süd entscheidend geändert. Es la ronda del GATT, o lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, en Uruguay, en el año 1986 o 1987, no recuerdo exactamente. Allí, casi sin darse cuenta, y mientras se peleaba, por ejemplo, por la agricultura y demás, el mundo en desarrollo termina aceptando dos capítulos que se llaman los TRIMS y los TRIPS. Una son las medidas del comercio ligadas a la inversión y la otra las medidas ligadas a la propiedad intelectual. Eran dos temas que sonaban extraños, fueron introducidos casi sobre la marcha por el mundo desarrollado, y el mundo en desarrollo no se dio cuenta de lo que estaba comprometiendo. En esa ronda se discutieron las cosas habituales de la agricultura versus la industria y demás. La negociación que apareció en los titulares de los diarios era que finalmente Estados Unidos y la Unión Europea se habían puesto de acuerdo en materia de regular la agricultura, que le dieron algunas pequeñas cuotas de compensación a los países en desarrollo. Por ejemplo, a Argentina le dieron una pequeña cuota de 28.000 toneladas de carnes de alto valor, a Brasil le dieron algo así. Pero simultáneamente firmaron esos dos capítulos de los cuales básicamente la mayoría no entendía lo que estaba firmando. Y lo que estaba firmando era, por ejemplo, que uno no podía hacer políticas industriales, que uno no podía exigirle a una inversión extranjera que se radicara en su país, por ejemplo, en la industria automotriz, que tuviera determinado contenido nacional.
Während man in Uruguay noch über die Regeln im Welthandel debattierte, hoben 4 südamerikanische Staaten den Mercosur aus der Taufe, den gemeinsamen Markt des Südens: Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Doch der kam nie in Gang. Der argentinische Präsident Menem turtelte lieber mit US-Präsident Bush und hatte an einem Bündnis mit den Hungerleidern der Region kein Interesse. Über ein paar Zollvereinbarungen kam der Mercosur nicht hinaus. No ha fracasado. Está largamente por debajo de su potencial, que son dos cosas distintas. No, porque cuando uno dice fracaso es ¿para qué vamos a continuar? Y yo creo al revés, sí tenemos que continuarlo si somos capaces de rescatar lo que fueron los objetivos iniciales. Auch der in Brasilien regierende Fernando Henrique Cardoso half dem Mercosur nicht auf die Sprünge. Er war ein anerkannter Wissenschaftler gewesen und, wie Lavagna, Vertreter der Entwicklungstheorie. Dann wurde er Staatschef und tat das genaue Gegenteil von dem, was er früher gelehrt hatte. Statt mit staatlichen Eingriffen die Industrie zu fördern und Importe zu ersetzen, fiel ihm nicht viel mehr ein, als Staatsbetriebe zu privatisieren. Cuando yo estaba en la OEA, gobernaba Fernando Henrique Cardoso, y cuando yo llego a Brasil, gobierna un gobierno de izquierda, que es Lula. Visto hoy, uno se pregunta cómo hemos gastado políticas y acciones para no tener resultados concretos a favor de nuestros pueblos. Y esto yo creo que es la mayor deuda que tenemos. Por eso yo creo que la adhesión de la Argentina a la política de Estados Unidos no ha sido ni buena ni mala, ha sido ineficiente. Die Regierungen von Nestor und Christina Kirchner gingen zum IWF und den USA auf Distanz und die Wirtschaft wuchs. Nicht zuletzt dank hoher Preise für die Soja. Strukturell wurde an dem Modell nichts geändert. Sie haben Schönheitsmaßnahmen vorgenommen, sie haben ein paar Gesetze verabschiedet, Sozialprogramme verabschiedet, die dazu geführt haben, dass es auch den unteren Schichten etwas besser geht, dass die Umverteilung besser funktioniert. Aber strukturell wurde an der massiven Schieflage im Land nichts geändert. Hay una izquierda latinoamericana que perdura, una izquierda que accede al poder después de haber sido guerrillera, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Nicaragua, con las consecuencias de que el acceso al poder trae. ¿Cuál es? Dice que el poder te ayuda a ejercerlo, pero mucho poder te corrompe. Y muchos sectores de la izquierda de América Latina, al acceder al poder y ejercer el poder, se han corrompido mucho. Y esta es la crisis actual. In den 12 Jahren der Kirchner-Regierung entstanden keine blühenden Landschaften, keine neuen Fabriken, keine neue Infrastruktur, keine modernen Hospitäler. Und der Mercosur dümpelte vor sich hin. Und nach den rechten Wahlsiegen der letzten Jahre ist alles noch schlimmer geworden. Haben sich die Terms of Trade verändert? No, siguen exactamente igual. Nosotros compramos tecnología y vendemos recursos naturales. ¿Por qué? Porque hay un problema real, es que el deterioro de los términos del intercambio que hay siguen vigentes. Entonces, cuando uno ve las pautas de negociación que nos ofrecen, y bueno, son muy desiguales, porque los bienes industriales y los bienes tecnológicos no tienen nada que ver con los bienes de materias primas. Die Terms of Trade werden beim kommenden G20-Gipfel in Buenos Aires kein Thema sein. Die Märkte müssen frei bleiben, hieß es beim Vorbereitungstreffen der G20 Think Tanks. Richard Haas, Chairman des mächtigen Council on Foreign Relations, will über die Folgen der Digitalisierung reden. Das kann nie schaden. There's always winners and losers. But there is something of a debate between whether the new technologies will net be job creating or job eliminating. I don't know the answer to that. But I do know that even if it creates a significant number of jobs, there'll be an emerging mismatch between those jobs
and the skill and educational sets of existing workers. And that's the big problem. Wie wird sich die argentinische Linke zum G20-Treffen verhalten? Wird sie das Ereignis unter ferner Liefen abhaken und nach ein paar Protesten wieder zur nationalen Tagesordnung übergehen? Möglicherweise ist die argentinische Linke nicht international im Sinne von global, aber regional. Es bestehen ganz starke Verbindungen zwischen linken Bewegungen im gesamten Kontinent. Und da gibt es auch Verbindungen, sage ich mal, zu den unterschiedlichsten Gruppierungen in den unterschiedlichen Ländern in ganz Lateinamerika. Und die werden wir ausbauen und die werden vor allen Dingen auch jetzt gegen die G20 sehr wichtig sein. Die Trotzkisten sind straff organisiert und bringen Hunderttausende auf die Straße. Aber meist geht es um soziale und gewerkschaftliche Forderungen. Die neue, unabhängige Frauenbewegung wird, ebenso wie die großen sozialen Bewegungen, bei den Demonstrationen nicht fehlen. Aber die Koordination wird wohl bei den NGOs hängen bleiben. Und die sind, wie ATTAC und Greenpeace, aufgrund europäischer Initiativen entstanden. Sicherlich wird eine Demonstration stattfinden. Wir werden sicherlich uns mit anderen Globalisierungskritikern treffen, die von der ganzen Welt her zu uns kommen. Allerdings stehen wir gerade am Anfang, hier sind Ferien und jetzt werden wir uns erst demnächst richtig zusammensetzen, um genau zu planen, was wir während der Woche gegen die G20 unternehmen werden. Will man sich auf Proteste konzentrieren oder Konstruktives auf die Beine stellen, etwa dem anreisenden Tross vorführen, wie die Realität fern der hübschen Bilder aussieht? Die Slums und die von Pestiziden eingesprühten Dörfer. Wir werden beides machen. Ich denke, wir werden auf der einen Seite natürlich einen Protest organisieren, wir werden auf die Straße gehen, wir werden zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit einer Regierung der 20, die über den Rest der Welt entscheidet und vor allen Dingen, die nach wie vor die neoliberalen Politiken ins Zentrum ihres Aktionsplans stellt. Aber auf der anderen Seite natürlich möchten wir auch ausnutzen, dass so viele internationale Medien nach Argentinien kommen, um ihnen zu zeigen, das ist, was passiert, wenn neoliberale Regierungen in der Macht sind. Fabiana Vega ist Umweltaktivistin in der Provinz Rio Negro, im tiefen Patagonien. Gern würde sie die Gelegenheit nutzen und dem chinesischen Staatschef eine Protestnote überreichen. En realidad nos organizamos en 2010 por el desmonte y luego por un acuerdo sojero que había firmado Nación y Provincia con una empresa estatal china para cultivar 320.000 hectáreas de soja, lo que implicaba, entre otras cosas, un desmonte de 200.000 hectáreas que aún no habían sido desmontadas en Río Negro. Welchen Unterschied sie zwischen den Kirchner-Regierungen und dem Neoliberalismus von Macri sieht? Keinen, meint sie. Un acuerdo marco que se firmó en 2015 en gobierno de Cristina Kirchner a nivel nacional, para implementar 2 nuevas centrales nucleares en Argentina. La cuarta sería Atucha 3, con inicio de obra en enero de 2018. Y la quinta se pensó para Río Negro, en la costa rionegrina, con inicio de obra en enero de 2020. Wer wird sich beim kommenden G20-Gipfel an die Spitze der Bewegung stellen? In Hamburg haben die Kirche und die Parteistiftungen große Teile des Gegengipfels finanziert. Und die bekommen ihr Geld vom Staat. Böse Zungen könnten also sagen, dass die Merkel-Regierung sowohl den offiziellen wie auch den Gegengipfel ausgerichtet hat. In Argentinien werden vermutlich die Peronisten, heute in der Opposition, versuchen, die Proteste für ihre Zwecke zu nutzen. Etliche frühere Minister sitzen wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis. Auch gegen Christina Kirchner sind Verfahren anhängig. Noch hat sie als Senatorin Immunität und stellt sich als Opfer und als Alternative zu Macri dar. Supongo que la gente del kirchnerismo lo va a hacer, va a intentar hacer, y por supuesto la izquierda, pero ¿qué es la izquierda? El trotskismo. Y el trotskismo son muy buena gente, muy peleadores, pero son pocos. Y el kirchnerismo en realidad tampoco tenía una alternativa para el mercado mundial. No, por supuesto, ellos se van a meter solamente. No es alternativa kirchnerista, para nada. El kirchnerismo tampoco tenía una idea. El Kirchner fue un hábil administrador de una situación de crisis. Sacó al país de una crisis porque fue un hábil administrador logró la gobernabilidad, pero no había un proyecto de país en serio.
que no fuera el tradicional de siempre. ¿Qué hicieron? Soja y minería de superficie. Y hay automóviles, que vamos a seguir haciendo automóviles. Das Jahr 2018 wird unruhig. Nicht erst im November, wenn die G20 anrückt. Der IWF will eine rigorose Sparpolitik durchsetzen und den Konsum drosseln. Die Preise steigen, der Reallohn fällt. Standard & Poor's, una de las grandes calificadoras del mundo, la más importante, ha sacado un informe hace no mucho tiempo, donde señala los 5 países que considera economías frágiles por el impacto del endeudamiento sobre su economía. Turquía, Pakistán, Egipto, Qatar y Argentina. No lo dije yo, lo dijo Standard & Poor's. El barrio cada vez tiene más gente, o sea que hay más pobres, la gente está más hacinada, hay más agua contaminada, hay más gente que llega de Argentina y de otros países en busca de trabajo, en busca de vivienda, educación, de salud, y cada vez hay menos trabajo, menos vivienda, menos salud. Estamos convencidos de que la única forma de que el pobre pueda vivir más dignamente es cuando se organiza con otro pobre. Yo no tengo ninguna expectativa sobre aquellos que obedecen o por lo menos terminan haciéndole el caldo gordo a las multinacionales y aquellos que son los que gobiernan hoy los destinos del mundo.